ویلکم بیک. خواتین و حضرات, سفرناک میں ہم آج آپ کو لے چلیں گے ضلع چنیوٹ. پنجاب کا یہ سب سے نو آموز ضلع ہے, یعنی آخری ضلع پنجاب میں جو بنایا گیا وہ چنیوٹ ہے. یہ علاقہ پہلے ضلع جھنگ کا حصہ ہوتا تھا, لیکن اس وقت اس کو انڈیپینڈنٹ ضلع کی حیثیت حاصل ہے. اور اس کی خصوصیت خواتین و حضرات یہ ہے کہ یہ میدانی علاقوں میں بلا شبہ پاکستان کا شاید سب سے خوبصورت ضلع ہے کہ یہاں پر دریا, پہاڑ, کھیت کھلیان ایک انتہائی خوبصورت فطری سنگم کی شکل میں سامنے آتے ہیں. اور میرا مشورہ ہوگا ان لوگوں کو جو ٹریولنگ پسند کرتے ہیں اور اس طرف جانے کا کبھی اتفاق ہو تو چنیوٹ جائیں اور دریائے چناب کا وزٹ ضرور کریں. وہ انتہائی خوبصورت سپاٹ ہے. ندی وہاں پر ٹرن لیتی ہے. یہ کرو آپ کو یاد دلائے گا کہ شاعروں نے بل کھاتی ہوئی ندی کو کس طرح سے ڈپکٹ کیا اپنی پوئٹری میں. آپ جب بھی چنیوٹ جائیں اس سپاٹ کا وزٹ ضرور کریں. چنیوٹ کی وجہ تسمیہ بڑی دلچسپ ہے کہ چندر گپت موریہ کی رانی شکار کھیلنے اس علاقے میں آیا کرتی تھی, اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھیس بدل کے یعنی مردوں کے بھیس میں وہ شکار کیا کرتی تھی. تو اس رانی یعنی رانی چندن نے اس علاقے میں ایک قلعہ تعمیر کروایا. اس قلعے کا نام چندن یوٹ تھا, یعنی چندن کے چھپنے کی جگہ, چندن کی جائے پناہ. اور چندن کا لفظی مطلب آپ جانتے ہیں, یہ سنسکرت کا لفظ ہے, ہندی کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہے سندل. چندن رخ کہتے ہیں سندل کے درخت کو. یہ تقریباً بات ہے سن 326-27 قبل مسیح کی. یہ سکندر یونانی کا, اگر ٹائم لائن دیکھیں آپ تو سکندر یونانی اس وقت انڈیا میں موجود تھا. لو جی پھر آ گیا جی, جنہیں سن لون لب کے دیتا سی. ویسے ہے ہی بڑا چول آدمی سی جی. حکیم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, جس نے ہمیں نمک تلاش کر کے دیا. ذلیل آدمی میں روحے زمین تے نہیں ویکھیا. اے سر چنیوٹ لینڈ کی گیا سی, وہ فرنیچر لین گیا سی. فرنیچر لین گیا, اودی بہن دا ویاہ سی اوتے. خواتین و حضرات, چنیوٹ کو سن 2009 میں ضلع کا سٹیٹس ملا, اور اس کی 3 تحصیلیں ہیں, چنیوٹ بذات خود, بھوانا اور لالیاں. جی جناب. قابل ذکر بات یہ ہے سر کہ چنیوٹ میں ابھی 2 سال قبل چنیوٹ دریائے چناب کے مشرقی کنارے ایک ٹیلہ تھا جہاں پہ پنچ پیر کا ٹیلہ کہلاتا تھا. وہاں پہ 5 قبریں تھیں جن کا سائز عام قبروں سے کافی بڑا تھا. وہاں نیچے سے کچھ باقیات ملیاں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو. یہ بدھ مت کی وہ تیسری یونیورسٹی تھی جس کا ذکر وال میک نے اپنی رامائن میں کیا ہے. یہ بتائیے تاریخی مقامات اور کیا کیا ہیں یہاں پہ؟ یہاں شاہ جہاں کے وزیر نواب سعد اللہ خان تہیم کی بنائی ہوئی بادشاہی مسجد, گلزار محل, المعروف عمر حیات لائبریری, مسجد سوداگراں, بڑا مندر آریہ سماج, چھوٹا مندر جین مندر جو مشہور ہے, پھر دھرم شالہ, چلا گاہ بو علی, اور قلعہ ریختی. اس علاقے کے سیاسی اور سماجی مشاہیر میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں نواب وزیر خان ہیں, یہ عہد مغلیہ کی شخصیت تھے. نواب سعید اللہ خان, پھر شیخ عمر حیات, مولانا منظور احمد چنیوٹی, الیاس چنیوٹی, یہ سیاسی لوگ ہیں. مسعود لالی, میاں محمد منشا, بہت عام شخصیت ہے, پاکستان کے امیر ترین 3 لوگوں میں سے ان کا شمار ہے. عنایت علی شاہ MNA ہیں. علی حسن رضا قاضی سابق MPA ہیں, ان کی فیملی کا بھی بڑا پولیٹیکل رول ہے اس علاقے میں. پھر ادبی شخصیات میں میاں صدیق لالی, یہ کلاسیکل پنجابی شاعر ہیں. ایشور داس چنیوٹی, یہ بھی شاعر ہیں, ادیب ہیں. عابد تمیمی سرائکی شاعر ہیں, دوڑا نگاری میں بڑا نام کمایا انہوں نے. اور گلوکاروں میں دتا لونے والا. کیا بات ہے جی. میں کلئی ونج ہو, میں کلئی ونج سجنا نال ٹکٹاں دو لے لے, واہ واہ واہ, ٹکٹاں دو لے لے, کس میں قدر کلئی ونج سجنا نال. کیا میلوڈی ہے. اے میں کرائے دے تھون نے گانا گایا. انجنی سجنا پیار کریدا, نال جیونا نال مریدا. انجنی سجنا پیار کریدا, نال جیونا نال مریدا. کر سجنا آپ خیال, ہو کر سجنا آپ خیال, تے ٹکٹاں دو لے لے. واہ
वाह वाह। ये टिकटा दो ना सिर्फ मेलोडी बल्कि पोएट्री भी उतनी ही शानदार। और फिर इसके बाद इनका साहबजादा नदीम अब्बास, हाँ वो भी बड़ा फनकार होया जी। जिसका वो गाना बहुत मशहूर ओ हुआ। माड़ा ए ते माड़ा सैया, अच्छा ये सारे गाने आप परफॉर्म कर रहे हैं? कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, हो ये दा क्यों ढोलेगा, गिला कराओ मैं दा रखवारी, बिस्मिल्लाह करो टेड़े। ਇਹ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡੈ ਮੰਗਣ ਡੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਾਂ ਦਿਓ। इसके अलावा जी नासिर चिन्योटी, ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਜੀ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ। ਬਿਲੀਅਰਡ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਬੜਾ ਖਾਲੀ ਗੁਥਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। यार मुझे इससे समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हो? बहुत मोटा था? ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਜੇ ਲੈ ਲੈ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। रूहानी शख्सियात में मौलाना जाफर कासमी, साईं सुख, शाह बुरहान, शाह इस्माइल बुखारी, डॉक्टर गुलाम यासीन और सखी मोहम्मद भुट्टा। जी जनाब। उसके बाद सर टाटा ग्रुप के रियाज अहमद टाटा साहब, SM मुनीर साहब, शहजादा आलम मन्नू साहब, इन सब का ताल्लुक जिला चिन्नौट से। अच्छा जनाब, यहाँ की सौगातें, कुन्ना गोश्त, कुन्ना। जिसे मटका गोश्त भी कहा जाता है, उस ये जिसको जेदा और हकीम साहब कुन्ने की बजाय कुन्ना कहते हैं, क्योंकि बड़ा गहरा मटका होता है। और कुन्ना आदमी घुन्ना जो होता है वो बड़ा गहरा होता है। ਸਾਰੇ ਐਡਾ ਗਹਿਰਾ ਉਹ ਚ ਤੇ ਬੋਟੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। इससे अच्छी ट्रीटमेंट मटन की शायद ही कोई और हो बड़ा सकती है। मशहूर ये बर्तन है, इसके ऊपर तो इंडिया में गाने भी बने, कुन्ना 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 दे दे, ये बड़ा मशहूर ਉਹ गाना ਭਾਈ ਉਹ ਚੁੰਮਾ ਹੀ। फजूल बातें करें आप जी। कर रहा इसके अलावा सर चिन्नौट की मिठाई बहुत मशहूर है। अच्छा जी। चिन्नौटी पतीसा और दिल बर्फी, दिल बर्फी जो दिल की शक्ल की, दिल की शक्ल से। ਹਾਂ ਸਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो खोया होता है, मिसगाइड मत करो, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। ਸਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਣ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। वैसे वैलेंटाइंस डे के लिए आइडियल गिफ्ट है क्या? ये दिल बर्फी। लेकिन अब समझ नहीं आती, आप कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे इंसान अपनी बीवी के साथ मनाए, जिस बंदे की बीवी ना हो वो क्या करे? वो बर्फी खाए चुप करके, बर्फी है दिल वालों की। ਸਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਕਢਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ। लकड़ी का काम सर, नफीस काम लकड़ी का। क्राफ्ट्समैनशिप की मैं समझता हूँ मिराज है, जो इनको काम करते देख ले बंदा तो वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी रिक्रिएशन है कि वो किस तरह कर रहे हैं। ਆਰਨਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ। क्या ਆਰਨਟ ਨਹੀਂ, आर्नर क्या? ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, और नट्स बाद में ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ कहता है, बन जाए। फिल्मों में आता है जो। ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। लालिया के लाचे खुद से और खेड़ी सर, जिसको खेड़ी चप्पल। ये क्या है? लाचे हैं? ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਚਾ। हाँ जी। ਲਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਲਾਚਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਚਾ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਓਏ ਲਾਚਾ ਨਾ ਸਰਦਾਈ ਜੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ। हकीम साहब, लाचा धोती की किस्म है। ये आमतौर पे होता है जिसका बॉर्डर नीचे होता है एक ही कलर का और उसमें सुनहरी धारियां होती हैं। इंतहाई नफीस कपड़ा होता है, बहुत खूबसूरत प्रिंट उसके ऊपर। ये इलाचा मैंने पहले भी बताया था, इलायची के छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं। हाँ जी। इस वजह से कहते हैं। ਸਰ ਲਾਚੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਜੇ। तो दिन रात मिलते हैं, ब्रेक, स्टे विद अस।